ጸጋና ሰላም ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ለሁላችሁ ይሁን። Grace and peace to all of you in Jesus' name. እንኳን ለ2017 የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። May the Lord welcome all of you to the celebration of the Easter of this year 2017 Ethiopian calendar. በዚህ ልዩ የክርስቲያን በዓል ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ለማካፈል ስለተሰጠኝ እድል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። I am grateful for the opportunity to share the word of God this morning. እንዲሁም እድሉን ለሰጡ የካውንስሉ መሪዎች ምስጋናዬን አቀርባለሁ። And I want to appreciate the council leadership for giving me this opportunity as well. ለዛሬ የተመረጠው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል The word of God today will be የሚገኘው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 coming from Luke chapter 24. ከቁጥር 1 እስከ 7 ያለው ክፍል ይሆናል። From verse number 5 to verse number 7. ከቁጥር 1 ጀምሮ ላንብበው። But I'll start from verse number 1. ነገር ግን ከሳምንቱ በመጀመሪያ ቀን ያዘጋጁትን ሽቶ ይዘው ከነርሱ ጋር አንዳንዶቹ ወደ መቃብር እጅግ ማልደው መጡ። On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. ድንጋዩንም ከመቃብሩ ተንከባሎ አገኙት። They found the stone rolled away from the tomb. ገብተውም የጌታን የኢየሱስን ሥጋ አላገኙም። But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. እነርሱም በዚህ ሲያመነቱ እነሆ ሁለት ሰዎች የሚያንጸባርቅ ልብስ ለብሰው ወደ እነርሱ ቀረቡ። While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. ፈርተውም ፊታቸውን ወደ ምድር አቀርቅረው ሳሉ እንዲህ አሏቸው። In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ? But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። He is not here, he has risen." የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ሊሰጥና ሊሰቀል verse 7, the Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day rise again. በሶስተኛው ቀን ሊነሳ ግድ ነው እያለ በገሊላ ሳለ ስለ እናንተ እንደተናገረ አስቡ። And as he told you this in Galilee, that he would rise on the third day. አጭር ጸሎት እንጸልይ። We'll pray. አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ Our Father, በፊትህ ለመሆን ስለሰጠህን እድል እናመሰግንሃለን። we thank you for giving us the opportunity to be with you. በዚህ ቀን ወደ ቅዱስ ቃልህ ቀርበን As we come to the holy word of God, ያንተን ቅዱስ ሐሳብ ሰምተን may we hear your holy thoughts, ፈቃድህን የምንፈጽምበት ጊዜ አድርግልን። and may we transmit those in obedience. በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን። And we pray this in Jesus' name. አሜን። Amen. ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። He has risen, he is not here. እነዚህ ቃላቶች ሲታዩ When we see these words, ስለ አንድ ሁኔታ ስለ አንድ ክስተት እርግጠኛ የሆነ መረጃን ለመስጠት የተናገሩ እንደሆኑ ይታየናል። we can see that these are very clear instructions that were given to the women. ይህም የማረጋገጫ ቃል This confirming word ጽኑ የሚያደርገው makes it established. ቃሎቹን የተናገሩት መላእክት መሆናቸው ነው። It is established or confirmed because it was spoken by angels. ይህም የሚያመለክተን And this is evidenced in the fact that በተከሰተው ሁኔታ ዙሪያ የተለያዩ ግንዛቤዎች መኖራቸውን ነው። about the circumstances surrounding the empty tomb. እነዚህ ቃላት የተናገሩት ለነማን ነበረ? Who did the angels speak these words to? በክፍሉ ውስጥ ተጠቃሽ የሆኑ አካላት ሶስት ናቸው። There are three parties that were addressed in this passage. ከነዚህ ከሶስቱ ግን ሁለቱ አካላት But of the three, two of them አንድ አይነት ሐሳብ ላይ ያተኮሩ ነበሩ። all have one message that's being addressed to them. ደቀ መዛሙርቱም ሆኑ የሮማ ወታደሮች
The Roman soldiers who were also disciples. ኢየሱስ ተሰቅሏል ኢየሱስ ሞቷል የሚለውን ሐሳብ ብቻ ይዘው የቆዩበት ጊዜ ነበር There was a time for a moment a period of time where they had concluded that Jesus had died. እና ለነዚህ ሁለት አካላት ከመላእክት የመጣው ቃል So the words that came from the angel to these parties የምትጠብቁት የለም የሚል ቃል ነው that which you were expecting or that whom you are looking for is not here. የምትጠብቁት የለም The one you are looking for is not here. እነዚህ ቃላት በራሳቸው አስደንጋጮች ናቸው These are very surprising words as you can imagine. ምክንያቱም ሁለቱም አካላት ይናገሩ የነበረው ስለ ክርስቶስ መሞት ብቻ ስለሆነ Because the women and the other witnesses were talking about the death of Jesus. ደቀ መዛሙርቱም እና በስፍራው የተገኙ ሴቶች The women and the others, ሁኔታውን የተረዱበት መንገድ the way they interpreted this circumstance, ኢየሱስ ያበቃለት ያለቀለት አድርገው ነው የቆጠሩት they interpreted it as if Jesus was dead and his hope was gone. እና ጥያቄ የሚሆነው ጉዳይ And the thing that raises questions here, ለዚህ ድምዳሜያቸው መነሻ የሆኑት ምክንያቶች ምንድናቸው why would they arrive at this conclusion? ሶስት ነጥቦችን እናነሳለን So I want us to look at three possibilities. አንደኛው የዚህ ድምዳሜያቸው ምክንያት First, ኢየሱስ ከሞት የመነሳቱን ተስፋ ዘንግተውት ነበር they had lost hope that Jesus would rise from the dead. የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 6 እና 7 Verse 6 and 7. ኢየሱስ ከሞት እንደሚነሳ ተናግሯቸው ነበር የሚል ቃል አለ It says that Jesus had told them that while they were still in Galilee, that he would rise from the dead. እንደገና ጌታችን ኢየሱስ ራሱ በቁጥር 25 እስከ 27 And in verse 25 to 27, የማታስተውሉት ለምንድን ነው ብሎ ጥያቄ አንስቷል Jesus asked them, "Why do you not understand what you have been told?" ይሄ የሚያመለክተን የነበሩበት ድምዳሜ ትክክለኛ እንዳልነበረ ነው This shows that their conclusions about what happened to Jesus were wrong. ሁለተኛው ነገር Secondly, እነዚህ ወደ መቃብሩ የመጡት የኢየሱስ ወዳጆች these friends who came to the tomb to see Jesus, ኢየሱስ ከሞት ይነሳል ብለው ስላላሰቡ because they did not think Jesus would rise from the dead, የተነገራቸውን ቃላትም ከልባቸው ስላልያዙ because they did not embrace this word from their heart, ያስቡት የነበረው ነገር what they expected አንድ ነገር ነው was one thing and one thing only. የመቃብሩን ደጃፍ ማን ያንከባልልናል የመቃብሩን ድንጋይ ማን ያንከባልልናል የሚል ጥያቄ ነው They were thinking, who will roll the stone away for us? ይሄ በማርቆስ 16 ቁጥር 3 ላይ አለ This is found in Mark chapter 6 and 6 verse 3, 16 verse 3. እንደገና ደግሞ ቁጥር 4 ላይ ሐሳቡ አለ And in verse 4, ይሄን ያሉበት ምክንያት አንድ ነው there's a reason why they said this. ምክንያቱም ኢየሱስ ከሞት ይነሳል ብለው ስላላሰቡ Because they did not believe the words that Jesus had said, that I will rise from the dead. ወደ መቃብሩ ሲደርሱ አንድ ነገር ብቻ ማድረግ እንደሚችሉ ነው ያሰቡት So they concluded, when we get to the grave, we need to figure out what to do with this stone. ድንጋዩ ከተንከባለለ Who will roll the stone away? በእጃቸው የነበረውን ዘይት አስከሬኑን ለመቀባት አስበዋል And after that stone is rolled away, the oil and the spices we have come to anoint the body, we'll have opportunity to do that. ስለዚህ አስከሬኑን ሽቶ መቀባት የማረጋገጫ ጉዳይ ነበረ So it was the ointment that they would anoint Jesus with, the body of Jesus with, it sealed the fate of Jesus. ይነሳል ብለው ስላላመኑ This altogether means that they had no expectation in their mind that Jesus would rise from the dead. ወደ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ሄደን ታሪኩን ብናነብ When we see the account in Matthew chapter 28, የሮማ ወታደሮችም አስከሬኑን ይጠብቁ የነበሩ the people who were assigned, the soldiers who were assigned to protect the tomb of Jesus, በልባቸው የነበረው ድምዳሜ the conclusion they had in their own hearts, ያስቀመጡትን አስከሬን መጠበቅ ብቻ ነበረ
was only to protect the tomb of Jesus as they had been instructed, ምናልባትም በጥንቃቄ መጠበቅ with great care and caution. ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱም የነበሩ የኢየሱስ ወዳጆችም የነበሩ የሮማ ወታደሮችም የነበራቸው ድምዳሜ ስለ ትንሣኤ የሚያሳስብ አልነበረም። So the soldiers, the disciples, and the women all had the same conclusion, and none of them had concluded that Jesus would rise from the dead. They were preparing for him to remain dead and in the tomb. አስገራሚው ነገር The amazing thing, however, here, በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያሉ while they were in this situation, የእግዚአብሔር ጉብኝት ነበረ። the visitation of God came. እግዚአብሔር ይጎበኛል ሲባል When God visits, መንገዶቹ ብዙ አይነት ናቸው። he comes in many ways. አንደኛው ጉብኝቱ One of the ways, መጽሐፍ አዲስ ኪዳን እንደሚነግረን as the New Testament tells us, መላእክት መልእክተኞች ሆነው ሐሳቡን ለሰው ያስተላልፋሉ። the messages are sent by way of angels. ለምሳሌ ያህል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ሄደን ብናነብ For example, in the Gospel of Luke chapter 2, መልአኩ ገብርኤል ወደ ማርያም መጥቶ የምስራች ተናገረ። the angel Gabriel went to Mary and told her the good news. ያ የመልአክ ጉብኝት ሳይሆን የእግዚአብሔር ጉብኝት ነበር። It was not an angelic visitation, it was God's visitation through the angel. በዚያው ምዕራፍ ውስጥ ምዕራፍ 2 ላይ In the same chapter 2, በሌሊት ከብቶች ሲጠብቁ የነበሩ እረኞች shepherds who were guarding, taking care of their flock at night, የሰማይ መላእክት መጥተው the angels in heaven came, ለነሱ ታላቅ ዝማሬ ዘመሩላቸው። and the host of heaven sang a great song and told them great news. የደስታ ዝማሬ ዘመሩላቸው። A news of great joy. የድነት ተስፋ ያለው ዝማሬ ዘመሩላቸው። Great hope, songs of great hope. እነሆ ሕፃን ተሰጥቶናል ብለው ዘመሩላቸው። Behold, a child has been given, a son has been given, a child has been born. ይሄ ለድነታችን የሆነ ነው ብለው And ዘመሩላቸው። this for our salvation, they sang this song to the shepherds. የሚገርመው ነገር The amazing thing here, የመላእክት ጉብኝት እዚህ በኢየሱስ በተሰቀለበት ቦታ ነበረ። there was also angelic visitation at the place where Jesus was buried. እና ይሄ አስደናቂ የእግዚአብሔር ጉብኝት ነው። This is another amazing visitation of God. ሁለት ነገሮች ከቦታቸው አልነበሩም መላእክቱ በጎበኙበት ጊዜ። There was two things that were not there at the visitation of the angels. ሁለቱም ነገሮች ደቀ መዛሙርቱም የሮማ ወታደሮችም አላሰቧቸው። The Roman soldiers and the disciples of Jesus, they did not consider this visitation. መላእክቱ በመጡ ጊዜ When the angels came, አንዱ የሆነው የእግዚአብሔር ጉብኝት one of the things that happened in this visitation, ድንጋዩ ተንከባለለ ይለናል። it says that the stone was rolled away. ድንጋዩ ከመቃብሩ ተንከባሎ አገኙ ይለናል ሉቃስ። It says that they found that the stone had been rolled away. ማቴዎስ 28ም ላይ And also in Matthew chapter 28, መልአኩ ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ተቀመጠ ይለናል። it even says that the stone was rolled away and the angel sat on the stone. አሻቅበው አይተው ድንጋዩ እንደተንከባለለ አወቁ ይላል ማርቆስ ደግሞ። And they knew that the stone had been rolled away. እግዚአብሔር ሲጎበኝ የማይታሰበው ነገር ሆነ። When God visits, the unthinkable becomes possible. ድንጋዩን ማን ያንከባልናል ይሉ የነበሩ ሰዎች They were thinking, who will roll the stone away? ተንከባሎ አገኙት። But they found that stone rolled away. ይሄ የእግዚአብሔር ጉብኝት ውጤት ነው። This is the fruit of the visitation of God. ሁለተኛው በቦታው የሌለው ነገር The second thing that they did not anticipate የኢየሱስ አስከሬን ነው። is the body of Jesus. የኢየሱስ ሰውነት የለም። The body of Jesus was not there. ድንጋዩ ቢንከባለል ገብቶ ማየት የፈለጉት የኢየሱስን ሰውነት ነው። What they expected was, now that the stone had been rolled away, they expected to go and find the body of Jesus inside. ነገር ግን የእግዚአብሔር ጉብኝት ቀድሟልና But the visitation of God preceded them, ስለዚህ ኢየሱስ በቦታው የለም። and Jesus was not there. ማርቆስ 16 ቁጥር 5 ላይ እንደሚነግረን Mark 5:16 verse 3,
ነጭ ልብስ የለበሰ ጎልማሳ የናዝሬቱ ኢየሱስን ትፈልጋላችሁ ይልና ተነስቷል በዚህ የለም. The angel told them, he is here, he is not here, he has risen. እናንተ የመጣችሁት የተሰቀለውን ኢየሱስን ፈልጋችሁ ነው. You came to look for the Jesus Christ who was crucified. ስለዚህ መልእክቱ የነበረው የለም የሚል. But the message now is, he is not here. ተመልከቱ ጠብቀው የመጡትን የለም በሚል ቃል ተካው. What they were expecting, they did not find. ሉቃስ 24 ላይ ደግሞ እንደምናነበው And in Luke chapter 24, መልአኩ እንዲህ ይላል. the angel said to them, ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ? why do you look for the living among the dead? ና ተመልከቱ ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው. ቅድም ድምዳሜያቸው ትክክል አልነበረም ያልነውን ሐሳብ ያጸናልናል. So this confirms the thought I was sharing earlier, that they had reached a conclusion that was wrong. ያ እሱ ሕያው ነው እናንተ ግን ከሙታን መካከል ነው የምትፈልጉት. You are looking for the living among the dead, he has risen. እና ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም. He has risen, he is not here. ሌላኛው ማቴዎስ 28 ደግሞ ሲነግረን And also in the account of Matthew it says, መልአኩ እንዲህ ይላል. the angel said, የተሰቀለውን የናዝሬቱን ኢየሱስ እንድትሹ አውቃለሁ. I know you are looking for Jesus who was crucified. ቀጥሎ ያለው ቃል እንዲህ ይላል. But then it says, ተነስቷል በዚህ የለም. he is not here, he has risen, just as he said. ተነስቷል በዚህ የለም. He is not here, he has risen. ኑና እዩ. Come and see. አያችሁ ድንጋዩ ተንከባሏል ኢየሱስ ተነስቷል. ይሄ ነበር የመላእክቱ ጉብኝት መልእክት. The visitation of the angel and the message that it was brought was, number 1, the stone was rolled away. Number 2, he is risen, he is not here. ስለዚህ የምትጠብቁት የለም. So what you are expecting is not here. ጠብቀናል ያላችሁት አስከሬን የለም. The body you were looking for is not here. ምክንያቱም እግዚአብሔር ጉብኝት አድርጓልና ሆኗል. Because God has done a visitation and it is done. ይሄ አስገራሚ የምስራች It's ነው. amazing good news. ወደ ሶስተኛ ነጥብ ላምጣችሁና አንድ ነገር እንነጋገር. Let me bring you to a third point today. ከእግዚአብሔር ጉብኝት ምን እንማራለን? What do we learn from the visitation of God? በሁለት በኩል ከፍለን እንመልከተው. Let's divide it in two. አንደኛው በሰው አንጻር First, according to the perspective of man. እግዚአብሔር ሲጎበኝ በሰው ሕይወት ውስጥ ምንድነው የሚሆነው? When God visits, what happens to man? ሶስት ነገር ላንሳ ቶሎ ቶሎ. Let me raise 3 points. አንደኛው First, ደቀ መዛሙርትንና የኢየሱስን ወዳጆችን አስቧቸው. think of the situation of the disciples and the friends of Jesus. ወደ መቃብሩ የሄዱት በዓላማ ነው በእውቀት ነው የሄዱት. They went with the understanding they had to the grave. ግን አንደኛው ነጥቤ ምንም ቢያውቁ ምንም ቢረዱ But regardless of how much they were convinced of their position, ግን እየሄዱ የነበረው በተስፋ ሳይሆን ተስፋ በመቁረጥ ነው. because of that conclusion, they were not going to the grave with hope, but with a lost hope. ሁለተኛ Secondly, የሮማ ወታደሮች በሚችሉት አቅምና ዘዴ the Roman soldiers, according to their expertise, የኢየሱስን አስከሬን እንዳይሰረቅ ለመጠበቅ ተግተዋል. they did their very best to ensure that the body of Jesus would not be stolen. እዚያው የሚጠብቁበት ቦታ ላይ ያሉ While they were protecting the tomb area, በሚችሉት ሰዋዊ አቅም እየጠበቁ ያለ in their human strength and ability, doing the best that they could, ግን የእግዚአብሔር ጉብኝት ሲመጣ but when the visitation of God came, የጠበቁት የለም. what they were expecting was no longer there. የሰው የመጠበቅ ኃይል ምንም ጽኑ ቢሆን ደካማ ነው. Regardless of how well prepared man is to protect the grave, their ability in the face of God's ability is very, very weak. የእግዚአብሔር ጉብኝት ሲመጣ
የሰው ድካም ይገለጣል When God's visitation comes, the weakness of man is revealed and exposed. ሰው ወደ እግዚአብሔር ሲሄድ የሚሄደው በራሱ ሐሳብ ነው When man comes to God, they go with their own agenda and perspective. እግዚአብሔር ወደ ሰው ሲመጣ ግን ሰው ድካሙን ያውቃል But when God comes to man, man is aware of his weakness. የነዚህ የሮማ ወታደሮችን ታሪክ ላንሳና ሶስተኛው ነጥብ ልንገራችሁ And my third point, the Roman soldiers. መልአክ በተገለጡ ጊዜ የእግዚአብሔርን ኃይል አይተዋል They saw the power of God revealed in the angelic visitation. ማቴዎስ እንደሚነግረን እንዲያውም እንደሞተ ሰው ሆነዋል And Matthew's gospel said they were as dead men የእግዚአብሔርን ጉብኝት አይተውት ስለማያውቁ because they had not seen the visitation of God like this before. ግን የሚገርም ነገር ማቴዎስ ጽፎልናል But Matthew's gospel gives us good account. ምንም እንኳን የእግዚአብሔርን ኃይል ቢያዩ Regardless of how much they saw the power of God, ቀጥሎ ህይወታቸው the rest of their lives, እውነትን የሚጋፉ ሰዎች ሆነው ነው የተገኙት they were fighting for the truth for the rest of their lives. ለሃይማኖት አለቆች ሪፖርት ሲያደርጉ When they reported to the religious leaders, ማቴዎስ እንደሚነግረን as the gospel of Matthew tells us, እውነቱን በሐሰት ለመተካት ሞክረዋል you tried to replace the truth with a lie. ተነስቷል በዚያ የለም ብለው መልአክ ተናግረዋል The angel said he is not here, he has risen. ግን ምናልባት ደቀ መዛሙርቱ ሰርቀውት ሊሆኑ ይችላል አሉ But maybe the disciples stole the body at night. የሰው ልጅ ምንም እንኳን የእግዚአብሔር ጉብኝት ከሱ ጋር ቢሆን Regardless of how much the visitation and how strong it is, የሰው ልጅ እውነተኛ ሆኖ የሚገለጥበት ጊዜ በጣም ውስን ነው the man's ability is very weak in such circumstances. ሁለተኛ ለጥቅም ሲሉ ንጹሃንን ወንጅለዋል The innocent people committed a crime. ከሃይማኖት መሪዎች ጋር ሆነው When they were with the religious leaders, ገንዘብ ተቀብለው received money ወንጀል ሰርተዋል and committed a crime. ተመልከቱ እንግዲህ እግዚአብሔር ጉብኝት ሲሆን When the visitation of God comes, በሰው ህይወት ውስጥ የሚሆነው ነገር ይሄ አስደናቂ ነገር ነው these amazing things happen. መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን The Bible tells us, በእግዚአብሔር በኩል የሆነውን ነገር ደግሞ ሲጽፍልን it tells us what happens in the time of God's visitation. ኢየሱስ ተነስቷል ይለናል It says that Jesus rose from the dead. ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጉብኝት Because the visitation of God ሁለት ባህሪያት እንዳሉት ይነግረናል It has two natures. እግዚአብሔር ሲመጣ ሲጎበኘን When God comes, እግዚአብሔር የተናገረውን ሁሉ የሚያደርግ አምላክ መሆኑን አጽንቶ ይነግረናል we understand that God is a God who can do all things, that nothing is impossible for him. መላእክቱ የተናገሯቸው ቃላቶች በጣም ጠንካራ ቃላቶች ናቸው The words that the angel spoke are very strong words. እንደተናገረ As he told you, ተነስቷል he is risen, በዚህ የለም he is not here. ይሄ የእግዚአብሔር ጉብኝት የሚያመጣው ድምዳሜ ነው This is the result of God's visitation. የመላእክቱ የምስራች ለደቀ መዛሙርቱና ለሮማ ወታደሮች ለሃይማኖት ሰዎችም ይህን ለማሳወቅ ነው The angel sent this word to the soldiers, the disciples, and the religious leaders. ስለዚህ ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም የሚለው ቃል He is risen, he is not here. የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ጉብኝት እና መገኘት በሰዎች መካከል ያሳየናል ማለት ነው This shows us the visitation of God among men. ሁለተኛው እዚህ ክፍል ውስጥ የምናነሳው እግዚአብሔር ጉብኝት ሲሆን When the visitation of God comes, እግዚአብሔር እንደተናገረ ማድረግ ብቻ ሳይሆን not only does he do what he says he would do, አሁንም የሚናገረው ነገር ይፈጸማል የሚል ተስፋ አለው he also fulfills exactly what he says. መላእክቱም ራሱም ጌታም የተናገረውን ነገር ላንሳ Let me just raise what the angel and what Jesus said. ይሄንን ጉብኝት ያያችሁ እናንተ
You who have seen this visitation, ኢየሱስ ከመቃብር መነሳቱን ከሞት መነሳቱን ያያችሁ እናንተ you who have seen Jesus rise from the dead, ሂዱና ለወንድሞቻችሁ ተናገሩ go and tell your brothers እንዲህ ብላችሁ ተናገሩ and tell them this. በዚያ እቀድማችኋለሁ I will go ahead of you, በዚያ ታዩኛላችሁ and there you will see me. በዚያ ታገኙኛላችሁ You will በሏቸው find me there. ይሄ በጣም አስደናቂ ቃል Amazing word. ተነስቻለሁ I have risen. እታያችኋለሁ አገኛችኋለሁ You will be seen by me. I will meet you there. I will go ahead of you. እጎበኛችኋለሁ I will visit you. አያችሁ እግዚአብሔር ሲጎበኝ የሚሰጠን አንዱ ጽኑ ነገር የሚፈጸም ተስፋ የሚሆን ተስፋ ነው ማለት ነው So when the visitation of God comes, it comes with a hope, gives us a hope for greater things. ለደቀ መዛሙርቱ ሄዳችሁ ንገሩ ያለው አንድ ሚስጥር ደግሞ ደስ ይለኛል እሱ ልናገርና ወደ ማጠቃለያ ልምጣ And the mystery that he told the disciples, ምንድነው ለየት አድርጎ ወደ ገሊላ ሂዱ ወደ ገሊላ እመጣለሁ ብሎ ነግሯቸዋል he said, I will see you in Galilee. ያ ነበር የተስፋ ቃሉ ወደ ገሊላ ሄዳለሁ በገሊላ እንገናኝ We will meet in Galilee. That was the hope. እና ገሊላ ለምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊላን የፈለገው Why did he want Galilee? ጥናት ማድረግ ይቻላል We can do a study on this. ጥቂት ነጥቦችን ግን ልንገራችሁ Let me just tell you a few ideas. ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ያገኘው በገሊላ የመጀመሪያ አገልግሎቱ ላይ ነው Jesus first met the disciples in Galilee. ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያስተማረው የተራራው ስብከት የምንለው በገሊላ ነው The teaching of Jesus, particularly the Sermon on the Mount, was taught in Galilee. ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያውን ተአምር ያደረገው በቃና ዘገሊላ ነው The first miracle Jesus did was in Cana of Galilee. የመገለጥ ተራራ ሚስጥር የተገለጠው በገሊላ ውስጥ ነው And the miracle of the transfiguration was on the Mount of Transfiguration in Galilee. አገልጋዮቹን ደቀ መዛሙርቱን ለአገልግሎት የመረጠው ገሊላ ውስጥ ነው The disciples were chosen in Galilee. ስለዚህ እንዲህ አለ So he said this. ተነስቻለሁ I am risen. ወደ መጀመሪያው ነገር እንምጣ Let's go back to the beginning. ወደ መጀመሪያው ነገር ወደ ተገናኘንበት እንምጣ እዚያ እንገናኝ ማለቱ Let's meet at the place where this whole thing started. የእግዚአብሔር ጉብኝት The visitation of God መሰረቱ የመጀመሪያው ነው ማለት will ነው always be taking us back to the foundation, to the beginning. ወደ መጀመሪያው መጥቶ በመጀመሪያው እውነት መቆየት ማለት ነው And to stay and to build there from the beginning. የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች The people of God, I want to address you. መልእክቱ እንዲህ ነው የሚለን ተነስቷል The message has come forth. He is risen. በዚህ የለም He is not here. እና ከተነሳ ኢየሱስ ምንድነው የሚሰጠን ጥቅም And what is the purpose of God's rising from the dead for us? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 47 ጀምሮ ያሉትን ክፍሎች ብንመለከት ሶስት ሐሳቦች እናገኛለን In Luke 24 and verse 47 we'll find few thoughts here. እንዲህ የሚል ቃል አለ አንደኛው Firstly, እሱ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት because he rose from the dead, በስሙ የንስሐ እና የኃጢአት ይቅርታ ለዓለም ሁሉ ይሆናል በዓለም ሁሉ ይሰበካል የሚል ቃል ተጽፏል repentance and forgiveness of sin will be preached to the whole world. የኃጢአት ይቅርታ የኃጢአት ስርየት The forgiveness of sin. በኃጢአት ምክንያት የተለየው የሰው ልጅ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ምክንያት እንደገና እንዲገናኝ That the sins of man would find redemption in the finished work of Christ. እግዚአብሔር ይሄንን ትሩፋት አስቀምጦልናል ይሄንን ጸጋ ሰጥቶናል God has left us this grace. ሁለተኛ Secondly, ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት because Jesus rose from the dead, የእርሱ የሆኑቱ በቀረው ዘመን ሕይወታቸው በራሳቸው አቅምና ጸጋ እንዳይሄዱ those who have followed him from now on, they will no longer operate according to their own power and strength. በእግዚአብሔር ሐሳብና ኃይል እንዲሄዱ But they will go in the strength and in the power of the Lord. እግዚአብሔር ተስፋን እንደሚሰጣቸው ተናገረ And God said, I will give you power to do so. ይሄ ተስፋ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል መውረድ ነው And this power is the power of the Holy Spirit.
በክርስቶስ ትንሣኤ ኃይል ምክንያት because of the resurrection power of Jesus, እግዚአብሔር መንፈሱንና የመንፈሱን ኃይል የመንፈሱን ጸጋ ለኛ ሰጠን the power of the Holy Spirit and the grace of the Holy Spirit has been given to us. ሉቃስ ሲደመድመው As Luke concludes, እንዲህ ይላል says this: የእግዚአብሔርን ጉብኝት ለማየት የታደላችሁ እናንተ you who have been blessed to see the visitation of God, እናንተ ራሳችሁ ለዚህ ነገር ምስክሮች ናችሁ you are witnesses of these things. ስለዚህ የኃጢአት ስርየት እንዳለ የእግዚአብሔር ተስፋ እንዳለ እናንተ ራሳችሁ ምስክሮች ትሆናላችሁ So just as there is repentance and forgiveness of sins given to all men, you are also witnesses. የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች Beloved people of God, አሁን ያለንበት ዘመን the times that we are living in now, ለኛም ለደቀ መዛሙርትም for us the disciples of Jesus, በጣም ፈታኝ የሆነ ጊዜ ነው it's a very trying time. ምክንያቱም Because ሁል ጊዜም ቢሆን በልባችን ያለው የኛ ሐሳብ ነው our hearts are consumed with our own thoughts. ወደ እግዚአብሔር መንገድ እንኳን እንሄዳለን ብንል Even if we want to go to the path of the Lord, በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ይሄድኩ ነኝ ብለን ብናስብም even if we desire to go into the plans of God, እዚያ ከእግዚአብሔር ጋር ስንገናኝ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ብርቱ እንደሆነ አንገምትም we don't realize how strong and how powerful He is. እግዚአብሔር እንደሚመጣና እንደሚጎበኘን አናስብም We don't realize how God is about to visit us. እና የትንሣኤው ታሪክ የሚነግረን And the resurrection of Jesus, what this tells us, በምንም ሐሳብ በምንም ዕውቀት እንሂድ with whatever thought, whatever situation you may find yourself in, እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል God will come and visit you. እግዚአብሔር የሚጎበኝ አምላክ ነው He's a God who visits His people. እግዚአብሔር የሚያሳፍረንም አምላክ ነው በበጎነቱ God, He will not put us to shame. ምክንያቱም ድንጋዩ የታለ Where is the stone? ኢየሱስ የታለ Where is the body of Jesus? እግዚአብሔር እንዲህ ይለናል Jesus, God will tell us this. የለም He is not here. እናንተ የምታስቡት ነገር የለም Whatever is troubling you, it is not here. ያለው አዲስ ነገር ነው What is here is a new, unexpected visitation. የእግዚአብሔር አዲስ ሥራ ነው ያለው It is a new work of God that is manifest in your አሮጌው life. ነገር የለም The old has passed away. የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች Beloved family of God, ይሄ ያለንበት ዘመን this season we are living in, እግዚአብሔር እንደሚጎበኘን የምናምንበት የምናስተምርበት ዘመን ነው it's a time where we teach and expect the visitation of God. እግዚአብሔር ይጎበኘናል ብለን ስናስብ When we think that God is visiting us, እግዚአብሔር ምድራዊ ኑሯችንን በማሳካት ረገድ መላና ዘዴ ይሰጠናል ይጎበኘናል ብለን ነው የምናስበው we think that God will give us a strategy to live in this life and to be successful. ልክ ነው እግዚአብሔር በምህረቱ ሊረዳን ይችላል And God can do that. He can do many things. ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አንጠብቅም But because of this, we are not familiar with the ways and the thoughts of God. የትንሣኤው ታሪክ የሚነግረን What the resurrection story tells us, እግዚአብሔር ሲጎበኘን when God visits, እሱ የተናገረውን ነገር ያደርግልናል እንጂ He does what He told us. እኛ የምንፈልገውን ሊያደርግ የሚገደድ አምላክ አይደለም He is not obligated to what we desire, what we feel. እሱ ከኛ በላይ ነው Because He is higher እሱ and greater ሁሉን than ቻይ us. ነው He is greater than us. በሁሉ ላይ ስልጣን ያለው He has authority over everything. እሱ እንደ ቃሉ ነው He is as His word says. የተናገሩን የሚያደርግ He ነው does exactly what He says. ሊፈራ ሊከበር He ይገባዋል is worthy to be honored and feared ለምን ይጎበኛልና because He visits people. ሲጎበኝ ብርቱ ነውና And when He visits with great power. ሲጎበኝ መስመር ያስይዛልና When He visits, things get broken. ስርዓት ያስይዛልና And He brings us into His divine order. ከሱ ጋር ያቀርበናልና And He brings us closer to Him. መጨረሻ Finally, እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ይጎበኛል ስንል when we say that God will visit us in this season, እሱ የሚሰራውን ወደሚያሳየን መንገድ ይመራናል ማለታችን He will lead us into the place that He has for us. ኢየሱስ የተናገረው ይሄንን ነው This is what Jesus says.
እቀድማችኋለሁ በዚያ እንገናኝ ነው ያለው He told the disciples, I will go ahead of you and meet you there. ሂዱ እኔ እመጣለሁ ታዩኛላችሁ Go, I will meet you there and you will see me. እጎበኛለሁ ግን በቦታዬ እጎበኛለሁ I will visit you, but I will visit you there. እጎበኛለሁ ግን በነገርኳችሁ መንገድ እጎበኛለሁ I will visit you, but I will visit you at the place where I told you I would visit you. እጎበኛለሁ ግን እንደ ሐሳቤ እጎበኛለሁ I will visit you, but I will visit you according to my own plan and my own purpose. ስለዚህ Therefore, እናንተ ከኔ ጋር በዚህ መንገድ እንድትገናኙ ፈልጋለሁ ብሎ ታሪኩን ይዘጋል and he closes the story with that assignment. ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል የማበረታታችሁ And I want to encourage you with the word of God today. ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ ከነ ሐሳቡ ይመጣል የኢየሱስ ወዳጆች እንደመጡት God's command always comes with his instruction and his ability. ትችላላችሁ የፈለገውን ሐሳብ ይዛችሁ ወደ እግዚአብሔር መምጣት ትችላላችሁ You can come to God with any thoughts that you have. ግን እግዚአብሔር ሐሳባችሁን ያስጥላችኋል But just like those women, God will cause your thoughts to be put to shame in the sight of what God does. ይሆናል የምትሉት ነገር ላይኖር ይችላል The things that you are expecting when you come to the grave, it might not be as you found it. የሚኖረው ነገር የሚጸናው ነገር The thing that is established እግዚአብሔር የተናገረው ነገር መሆኑን ይነግራቸዋል is the thing that God has spoken. Hallelujah. ስለዚህ በትንሳኤው ተስፋ So those who have a hope of the resurrection, ወደ እግዚአብሔር ፊት እንቅረብና we who are product of the resurrection, we come to the presence of God መንገዴን ሁሉ ላንተ አሳይሃለሁ and we show him all of our ways ግን እንደ መንገድህ ምራኝ and our plans, but we invite his leading and his guiding in those plans. ጎብኘኝ ግን እንደምትፈልገው ጎብኘኝ Visit me, but according to your ways, not my ways. ምራኝ አንተ በምትፈልገው መንገድ ምራኝ Lead me, but according to how you want to lead me. ብለን እንጸልያለን And this is what we will pray today. ሁላችንም ራሶቻችን ዝቅ አድርገን Let's all እንጸልይ put our heads down and we will pray. እንጸልይ Let's pray. ይህንን ቃል የሰማችሁ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች You who have heard this word of God, the family of God here today, ላበረታታችሁ እፈልጋለሁ I want to encourage you. የኢየሱስ ትንሳኤ የተስፋ የቃል ኪዳን ቦታ ነው This is a place of God's word, of God's covenant. ለምን በዚህ መጣ ለምን ሌላ ነገር አሰብክ ብሎ አይኮንነንም We need not be taken up by why I am here and not somewhere else. እሱ ጋር ከደረስን የራሱን ነገር ይነግረናል If we come to the Lord, he will tell us his own reason for why we're here. የሱን እውነት ይሞላብናል His truth will fill our lives. ሕይወቴ እንደዚህ ነው ጌታ እንዲጎበኝኝ እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ብትኖሩ If those of you who want the visitation of God in your life today, በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ ባላችሁበት ቦታ እንድትቆሙ I would ask you in humility to stand wherever you are right now. ጌታ ይቀበላችኋል God will receive you. ጌታ ይወዳችኋል God loves you. ጌታ የራሱ ሊያርጋችሁ ይፈልጋል God wants to make you his own. መንገዱን ሊያሳያችሁ ይፈልጋል He wants to show you his way. ካላችሁ ባላችሁበት ቦታ ብትቆሙ ደስ ይለናል Those who want the visitation of God, just stand wherever you are right now. ያ ባላችሁበት ቦታ ብትቆሙ ለእናንተ I እንጸልያለን want to pray for you. Just stand wherever you are. ጌታ ይባርካችሁ God bless you. የቆማችሁ ሰዎች ጌታ ይባርካችሁ በዚህም ሰዓት ሌሎቻችሁም ካላችሁ ይሄ የትንሳኤ ጌታ የጉብኝት ጌታ ነው This resurrected Jesus is a Jesus who visits his people. He's a God of visitation. የተናገረውን የሚያደርግ ጌታ ነው And he does what he says he will do. የእናንተ ወዳጅ ነው He is your friend. ስለዚህ የሚቀበላችሁ ወደ ራሱ የሚያስጠጋችሁ ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚወስዳችሁ የኃጢአት ይቅርታ የሚሰጣችሁ ስለሆነ አትፍሩ And he visits you, he helps you, he gives forgiveness of sin. So don't be afraid. እንጸልያለን በእያላችሁበት Just pray for you wherever you are. እንጸልይ We pray. እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እናመሰግንሃለን We thank you, Father, ስለሰጠን ስለዚህ መልካም ጊዜ for this amazing time. We thank you. ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት ባስነሳህበት ጉልበት The power that you raised Jesus from the dead with. እና ኃጢአተኞችን ወደ አንተ እንዲቀርቡ መንገድ አድርገህ ባስቀመጥከው በዚህ የትንሳኤ ጉልበት And as you made a way for the sinner to come to you in faith,
አሁን በፊት ለቆሙ ለነዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ And I pray now for these brothers and sisters of mine who have stood. ምህረት እንድታደርግ እለምንሃለሁ Mercy come to them. አምላካችን ሆይ ጎብኛቸው Visit them. የትንሣኤው ጉልበት ለነሱ እውን ይሁን May the power of the resurrection be theirs. በሚገባቸው መንገድ ተገልጠህ ተገናኛቸው Reveal yourself in a way that they understand. ንስሐ እንዲገቡ እርዳቸው Help them to understand the power of true repentance. መንገድህን እንዲከተሉ አግዛቸው Help them to follow your way. የታገላቸውን የክፉ ኃይል የሚንቁበት አቅም ስጣቸው Give them the power to overcome sin. የመንፈስን ኃይል አስታጥቃቸው Empower them with your spirit. እናመሰግንሃለን We thank you. ሌሎቻችን ደግሞ The rest of you, እግዚአብሔር ይጎበኘናል ብለን ተስፋ ስናደርግ as we expect the እግዚአብሔር visitation of ወደ God, ራሱ ሐሳብ ያመጣናል ማለታችን ስለሆነ He brings us to His own personal visitation and ዛሬ encounter. አንድ ጸሎት አብረን እንጸልያለን I want us to pray together. ጌታ ሆይ ጎብኘኝ God, visit me. መንገድህን አሳየኝ Show me your way. እግዚአብሔር ሆይ ጎብኘኝ Father, visit me. የኔ የሆነውን ነገር አስጥለኝና ያንተ የሆነውን ነገር ስጠኝ Let me drop my own thoughts and receive yours. እግዚአብሔር ሆይ እኔ ከምናገር አንተ የተናገርከው ነገር በሕይወቴ ይሁን Not what I say, but what you have said, let it be true over my life. እንዲህ ብለው ለሚጸልዩት ጌታ ሆይ አቤቱ ጉብኝት ይሁን Father God, for those who have prayed this prayer sincerely, let visitation be theirs. በጠበቁት መንገድ ይሁን ባልጠበቁት መንገድ ያንተ ጉብኝት እውን ይሁን May the visitation be real for them. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይ I pray this in Jesus' name. አሜን Amen, amen, amen. Hallelujah. ሁላችንም እንነሳና እግዚአብሔርን እናመሰግናለን We'll all rise to our feet and we'll give God. አምልኮ መሪዎቻችን ይመሩናል እናመስግነው እስቲ ዛሬ ትንሣኤ ነው Today is resurrection. እያሰብን We'll worship the Lord together. አምላካችንን እናመሰግንሃለን እንለዋለን Let's tell our አንደበታችን Father ብቻ that we ሳይሆን appreciate Him, ከልባችን እግዚአብሔርን not just እናመሰግናለን with our mouth, from our hearts. ዛሬ አብራችሁን ስለሆናችሁ አብራችሁን ጌታን ልታመልኩ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን Thankful for all that came to worship with us today. እናንተ ደግሞ የካውንስሉ ሰዎች ይድገማችሁ And the council, may you come and visit us again. የእናንተ ቤት ነው It's your house. ደስ ብላችሁ ትገለገላላችሁ መልካምነት ላውራው ልዘምር ወገኖቼ እስቲ ልመስክር መስማትን ሰምቼ ነበር አሁን ግን ዓይን አይታለች ወዳጄ ሆይ በፍቅሬ መስማትን ሰምቼ ነበር አሁን ግን ዓይን አይታለች ወዳጄ ሆይ በፍቅሬ ነፍሴ ረስርሳለች ሃሌሉያ ብዙ ነው ምስጋናዬ አንተን ማከብርበት አመሰግናለሁ ሁል ጊዜ አመሰግናለሁ ሁል ጊዜ አመሰግናለሁ ለዘላለም እያልኩኝ እንደ አምላኬ የለም አመሰግናለሁ ሁል ጊዜ አመሰግናለሁ ሁል ጊዜ
አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በሁሉም ነገር እያልኩኝ እንዳምላኬ የለም የኔ አምላክ 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 እግዚአብሔር Thank the Lord. All praise and glory to God. Jesus has risen from the dead. He is not here. He is risen. Our Jesus is risen. Not just the fact that he rose. And we have also risen with him. He has given us his life. We have been seated with him in heavenly places. Oh, Thank you, Father. Bless your Tabarak. Bless your Tabarak. ክብር ላንተ ይሁን ክብር ላንተ ይሁን ክብር ላንተ ይሁን ክብር ላንተ ይሁን ናመሰግንሃለን ኢየሱስ ደግመን ደጋግመን እናከብርሃለን አባት ሌላ ምን ለየለም ጌታ ሆይ ግን እኛም ዛሬ እንደ ጳውሎስ በዚህ ቦታ ላይ ሆነን ሞት ሆይ መውጊያ የታለን እንላለን death where is your victory ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የታለን እንላለን hell where is your sting በእኛ ላይ አይሰራም it has no power በአብ ቀኝ ተቀምጠናል we are with the Father ስፍራችን ተቀይሯል the right hand of the Father our address has been changed እናመሰግንሃለን we thank you ክብር ለስምህ ይሁን all praise to you hallelujah hallelujah ስለተናገርከን ተባረክ thank you for speaking to us ስለመከርከን ተባረክ counseling us we thank you ቃልህ መጥቷልና ተባረክ thank you for bringing your word we give you praise በዚህ ቃል እንድንቆም እርዳን help us to stand in የኛ ሐሳብ ይውደቅ may our thoughts ያንተ ሐሳብ በሕይወታችን ይንገስ may your thoughts reign በሕይወታችን ይንገስ may they reign in our lives ሐሳብህ ይግዛን may your thoughts በመንገድህ አጫማን አስኪደን lead us in your path ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ተባረክ thank you for the time we have had እጆቻችንን ከልባችን ላይ ጋር እናነሳና we put our hands in together with our hearts to the Lord ይህን ኢየሱስን ያን ያዳነን የእግዚአብሔርን ስም በላያችን ላይ በመድራችን ላይ እንጠራለን call the name of the Lord on us ይሄ ስም እንደወደደ ይስራ may this name work on our behalf በመድራችን ላይ ይስራ may it work in the land ፈቃድህ በዚህች ሀገር ላይ ይከናወን may God's will be fulfilled in this land እግዚአብሔር ይባርከን ይጠብቀን God bless us and keep us እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልን ጸጋውን ይጨምርልን may his grace be upon us እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስልን ሰላምና አንድነቱን ያብዛልን may God turn his face toward you and give you peace በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ Father Son and Holy Spirit ነው ይበጃል ዝም ማለት ምነው ይሄ ሁሉ ተደርጎለት ምነው ሌላ ቃላት ስለተገኘ ምነው ልቤ ቢልህ እንደተመኘ ያስታውቅብኛል የተገለጠ የእሱን መልካምነት አልችልም ልደብቀው አቅም የሆነ ብርታት የሆነ ሞገስ የሆነ እዚህ እንዳደረሰኝ ምልክት
የበለጠ ነው መልካምነት አልችልም ልደብቀው አቅም የሆነ ብርታት የሆነ ሞገስ የሆነ እዚህ እንዳደረሰኝ ምልክት ለሚሻ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ፍቅሬን የምገልጥበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ መውደድ የማወራበት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ማህተሜን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የዕዳ ጽሕፈቴ ባንዴ ደመሰስከው ጨለማዬ በርቷል ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግንሃለሁ 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 ማህተሜን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የዕዳ ጽሕፈቴ ባንዴ ደመሰስከው ጨለማዬ በርቷል ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግንሃለሁ 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 ሳልወድ የወደድከኝ ሳልመርጥ የመረጥከኝ በከበረው ደም ገዝተህ እንዲያው ልጅህ አረከኝ አበሳዬን አራከው ቀንበሬን ሰባበርከው ፍቅር ለኔ ልዩ ነው ስምህን ላሞጋግሰው ፍቅር ለኔ ልዩ ነው ስምህን ላሞጋግሰው ሳልወድ የወደድከኝ ሳልመርጥ የመረጥከኝ በከበረው ደም ገዝተህ እንዲያው ልጅህ ያረከኝ አበሳዬን አራከው ቀንበሬን ሰባበርከው ፍቅር ለኔ ልዩ ነው ስምህን ላሞጋግሰው ፍቅር ለኔ ልዩ ነው ሳልወድ የወደድከኝ ሳልመርጥ የመረጥከኝ በከበረው ደም ገዝተህ እንዲያው ልጅህ አረከኝ አበሳዬን አራከው ቀንበሬን ሰባበርከው ፍቅር ለኔ ልዩ ነው ስምህን ላሞጋግሰው ፍቅር ለኔ ልዩ ነው ስምህን ላሞጋግሰው ሃሌሉያ 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 በሽብሸባ ሳልወድ የወደድከኝ ሳልመርጥ የመረጥከኝ በከበረው ደም ገዝተህ እንዲያው ልጅህ ሳልወድ የወደድከኝ ሳልመርጥ የመረጥከኝ በከበረው ደም ገዝተህ እንዲያው ልጅህ ማህተሜን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የዕዳ ጽሕፈቴ ባንዴ ደመሰስከው ጨለማዬ በርቷል ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግንሃለሁ ማህተሜን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የዕዳ ጽሕፈቴን ባንዴ ደመሰስከው ጨለማዬ